Maayong buntag, no? Nalang ko'y paano. Shout out ko sa uban, no? RTE, police o enforcer, no? Or LTO, no? Nganong pamilion man ninyo, dol? Ultimo lang gali mga motor inyong dakpon. Bisan nga mga big bike, di kayo parahon kay kuan lagi, no? Bisan nganong kailangan pa man pilion nyo kung dakpon tanan-tanan gay, tanan. Basin sagara ba gamiton sa mga kriminal sakyanan. Nganong kastalagsara mo muharang ana. Nganong pamilion man ninyo. Unsa tay na sa balaod pili-pilion. Mo na nga shout out lang ko na sa mga RT, LTO, police, no? Nga or enforcer ba unsa pa na. Basta ko sa tanan mga dakupay shout out ko. Nganong mamili man mo kung unsa inyong dakpon. Kung naa sa balaod tanan-tanan. Kay ngano naa ba day nakabutang nito nga only motor lang dakpon. Naa ba di ay kung once nga moharang mo dili inyo pamilion. Abe kay ngano nay uban motor tsada kayo. Pero ang ending wa day toy rehistro. Usa pa wa toy lisensya. Mo na nga dapat kung magdakop mo tanan way pili. Masakyanan man, madato service man, madato man nga kwartahan ng motor, ayaw nyog pilia. Kung dili, kung nagsubay man mo sa balaod, ayaw nyog kuana, no? Nakuan lang ko kay naay kuan gud nga nagpost nga gikuan ra gud no. Na kamo kasabot man siguro mo, lagi uban LTO way side mirror. Dili gay kompleto ilang motor nya nanakop pa asa lugoy ang balaod ana sa ilahara nga balaod mo na nga kuan lang, no? Na ako'y nakita gid nga post nga na LTO nga walay side mirror, no? Mo gyapon manakop sila pero sa naunay gyapon sa sila mismo kaugalingon gyud panakop. Kay mismo sila wa sila'y side mirror nya kusog kay mo kuan pa balaod. Mao na imong violation. No signal light, no side mirror, pero mismo siya wa gyapon si side mirror, no? Ngano gyud mang inana man mo. Kung trabaho walay pili ay tanan man ka nganong motor man pilion nya sakyanan pilion ra pamilion ra unsa lugar na asa ang balaod pili-pili ra di ay aw inana din ang naa sa balaod ron, no? Naiuban mo sabay na lang sa panahon bisag walay kuan gikan sa taas mandakop kay naa lagi gikan sa taas pero way kapakita nga papel nga uban mangayo og kuan nga asa ang gikan sa taas nga mga papel nga magharang magdakop pero wala jud, no? Mo nang uban mo sakay na lang sa panahon mo na nga kung kamo man galing dol karon kadungog man mo kung nanaa ninyo kung dili ba sumbalik para sa inyo yung pagpanakop